ଅନୁଶୀଳନୀ 7 କ୍ଲାସ୍ 6 ଗ ବିଭାଗର ନମ୍ବର 15 ଅଛି। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଥିଟା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଦେଇଛି ପ୍ରମାଣ କର। କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରମାଣ କର। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କର ଦେଇଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମେ LHS ନେବା। କ'ଣ ନେବା? LHS। LHSରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାଇନ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ନେଇଗଲେ। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା RHSରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ RHSକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ LHSର କୁ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କରିବା। 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଥିଟା। ତ 1 କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଆମେ 1କୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? ତ ଏଠି ଅଛି LHSରେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଆମେ କରିବା କ'ଣ ନା A ପ୍ଲସ୍ Bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଯଦି ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆସିଯିବ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ଅର୍ଥାତ୍ A ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ B ସ୍କୋୟାର। ସେଠୁ A କେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାମାନେ ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା RHSକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ LHS କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ A ପ୍ଲସ୍ Bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏଟା ହେବ ସାଇନ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଥିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବାଇ A ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ B ସ୍କୋୟାର କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 2AB 2 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଥିଟା। ତ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା କେତେ ହେବ? 1 ସୂତ୍ର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 2 ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଥିଟା ପ୍ରମାଣିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ପ୍ରୁଫ୍। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆମେ ନମ୍ବର 16କୁ ଯିବା। 1 ବାଇ କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା। ତ ଆମେ LHS ନେବା 1 ବାଇ କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ଥିଟା। ତ 1 ବାଇ କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ଥିଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ RHSକୁ। RHSରେ ଅଛି କ'ଣ କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ହେବ କ'ଣ କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା। କେମିତି? ଯେମିତିକି A ମାଇନସ୍ Bର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ କ'ଣ A ପ୍ଲସ୍ B। A ପ୍ଲସ୍ Bର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ କ'ଣ ହେବ A ମାଇନସ୍ B। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ତାର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍କୁ ଗୁଣିବା। ଉଭୟ କୋଉଠି? ଲବରେ ଆଉ ହରରେ। 1 ଗୁଣନ। ତ କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ଥିଟାର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ କ'ଣ ନା କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା। ଲବରେ ଗୁଣିଲେ। ତ ହରରେ ସେଇଭଳିଆ, ହରରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ଥିଟା, ଆର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା। ତ ଆମେ ଗୁଣିଲେ ନା କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା କ'ଣ ହେଲା ନା 1ରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ଏ ସେହା ରହିବ କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା ଏବଂ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଇଟା କାହାର ସୂତ୍ର A ମାଇନସ୍ B A ପ୍ଲସ୍ B। ଆର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା A ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ B ସ୍କୋୟାର। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା A ସ୍କୋୟାର କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଆର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1 କେତେ ନା 1। ଆମେ ତେଣୁକରି ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା। କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କଟ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS ପ୍ରମାଣିତ। RHS ପ୍ରମାଣିତ। ବୁଝିଗଲା? ନମ୍ବର 17 ଅଛି tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେମିତି LHS। ତ ସର୍ବଦା ଆମେ LHS ହିଁ ନେବା। LHS ଅଛି tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ RHSକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1 ଅଛି, ଉତ୍ତରରେ ମୋର ବାହାରିବ ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1। ତ କେମିତି ଆମେ ପାଇବା? କିନ୍ତୁ ଏଠି LHSରେ ଦେଖ ଅଛି ତଳେ ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 1। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି A ପ୍ଲସ୍ Bର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ଟା A ମାଇନସ୍ B। ତ ସେଇଭଳି ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 1ର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1। ଉଭୟ ଲବରେ ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ଏବଂ ହରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଦେବା। କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖିବା tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ତଳର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 1ର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1। ତ ତଳେ ଥିଲା ଆମର କେତେ ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 1, ତାର କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ କେତେ ହେବ ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1। ଦେଖ ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁଣିଛନ୍ତି ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆକୁ କାଟିଦେବା ବି ସେତିକି ରହିବ। କାହିଁକି ଗୁଣିଲେ ନା ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ମୋର ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1 ଅଛି, ମୋର ଆସିଗଲା ଏ ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1 ଉପରେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପାଖାପାଖି ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଣୁଛି। ତ tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ତ ଏଇଟାକୁ ଗୁଣିବି ନା ଗୁଣିବିନି ନା ଗୁଣିବାନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତର, ଆକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ତ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପଦ ବାହାରିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୁଣିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଇଟା ଦେଖ ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ 1 ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1। ଆର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା A ପ୍ଲସ୍ B A ମାଇନସ୍ B, ତାର ସୂତ୍ର A ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ B ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ହେଲା ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1। ତ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ଆମର କେତେ ଅଛି ନା tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1। ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1ର ସୂତ୍ର ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ ଉପରେ tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଅଛି, ତଳେ tan ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଅଛି, କଟିଗଲା। ରହିଲା କେତେ ନା ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1, ଯେଉଁଟାକି ଆମର RHS ପ୍ରମାଣିତ। ତ ଏମିତି ଆମେ ସହଜରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଯେକୌଣସି ପ୍ରମାଣକୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କ'ଣ ନା ଆମେ LHS ହିଁ ନେବା ଆଉ RHSକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।
यहाँ पर आम करवा 18 नंबर कौन देती ना cos ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin ए इज इक्वल टू 1 प्लस sin ए बाय cos ए। तो से भाई आम एलएचएस नहीं जावा देती कौन ना cos ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin ए। तो समान चिन्ह देले आम कौन कौटा लक्ष्य करवा ना आरएचएस को लक्ष्य करवा। आरएचएस अच्छी कौन देखा 1 प्लस sin ए डिवाइडेड बाय cos ए। मोर ये देख उत्तर अच्छी 1 माइनस ना तले अच्छी 1 माइनस sin ए उत्तर अच्छी देख 1 प्लस sin ए। तो कौन करी तो 1 माइनस sin ए कंजुगेट कौन 1 प्लस sin ए। मुझे गुणीदेला देखा cos ए ऊपर गुणीदेली 1 प्लस sin ए कहीं गुणिली ना तलर कंजुगेट 1 माइनस sin ए कंजुगेटा 1 प्लस sin ए ता सहित गुणिबार कारण होची मोर उत्तर मध्ये 1 प्लस sin ए अछि। तो सेति पई 1 प्लस sin ए लबर गुणिली तले मध्ये 1 माइनस sin ए थिला तार कंजुगेट मध्ये 1 प्लस sin ए उभय लबरे एवं हररे गुणिदेली। तापर देखिबा तो cos ए cos एटा को मैं एथिरे गुणिबे ना गुणिबे काहे कारण एइटा ही मोर उत्तर बाहरिबो मु सेथिरे गुणिले अन्य एक पद बाहरिबो से गुणवानी आम तेणु 1 माइनस sin ए 1 प्लस sin ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र कौन ना ए स्क्वायर ए स्क्वायर जी एक आउ बी स्क्वायर sin स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही है आपर आम कौन करवा ना cos ए लिखिले 1 प्लस sin ए अच्छी तो लिखि सारा आम 1 माइनस sin स्क्वायर ए कौन सूत्र कौन cos स्क्वायर ए। तो तापर आम कौन करवा ना cos स्क्वायर ए cos ए कटिगला रहिबो 1 प्लस sin ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर गोटे कटि आउ रही गोटे cos ए इज इक्वल टू आम लिखि परिबा कोन आरएचएस प्रमाणित बुझिला। धन्यवाद। यहाँ पर आम करवा नंबर 19 अच्छी कौन ना cot अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा इंटू सेक अल्फा। तो आम एलएचएस नहीं जावा cot अल्फा प्लस tan अल्फा। तो ये आम केमिति प्रमाण करवा प्रथमे आरएचएस को लक्ष्य करवा केते अछि ना कोसेक अल्फा इंटू सेक अल्फा। ये दुईटा जिनिस लक्ष्य करिवो कौन ना मिश्रणटा गुणन होइछि। तो मिश्रणटा गुणन केतेबेले हो जाए जिते भग्नांश मिश्रण हम और तार लस को जीव लस गले गुणन हो गोटे कथा। द्वितीय कट सहित कोसेक कौन संपर्क रही कारण कट सहित कोसेक संपर्क रही जदि आम कट को आम कट्र फर्मुलाटा कस बै साइन कर दियंती कस बै साइन आउ टैन टाक साइन बै कस कर दियंती कारण साइन अच्छी माने कोसेक अच्छी कस अच्छी माने सेक अच्छी। तो कस आउ साइन संपर्क में आम यहाँ पकईबा जहाँफल कि एटा मिल केमी ना कट अल्फार सूत्र हूँ कस अल्फा बै साइन अल्फा। तो से भाया tan अल्फार सूत्र हूँ sin अल्फा बै cos अल्फा। तो ये देख आम ये लस हमें लस आगे कौन आसीगला ना गुणन आसीगला। तो ये मोर आरएचएस रे गुणन अच्छी। तो मिश्रणटा गुणन केत हम लस गले आ लस केमी हम ना भग्नांश मिश्रण जदि थाए तो ये से भाया लब हर भाव में लिखाई गोटा ना cot अल्फा cos अल्फा बै sin अल्फा बै cos अल्फा। तो से आम ए फर्मुलाटी पकईले एवं एठार कौन करवा ना आम प्रथम लस गले केते sin अल्फा इंटू cos अल्फा। तो ये लस आउट नहीं कि हरवा केते sin अल्फा कटिगला आ रहा केते ना cos अल्फा ये cos अल्फा नहीं लबरे गुणवा केते हला ना cos अल्फा रे cos अल्फा गुणले हम cos स्क्वायर अल्फा। से भाया ये लस आउट नहीं कि हरवा तो हरिले cos अल्फा कटिगला आ रहा केते sin अल्फा रे sin अल्फा गुणले हम sin स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर हो गला cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा होची 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय sin अल्फा इंटू cos अल्फा। तापर बुझिबा देखिबा तापर 1 बाय sin अल्फा को आम लिख परिबा 1 बाय sin अल्फा पुणी एटा भी लिख परिबा 1 बाय cos अल्फा। तो 1 बाय sin अल्फा जे केते ना कोसेक अल्फा इंटू 1 बाय cos अल्फा जे केते ना सेक अल्फा जहाँफल कि जोटा आरएचएस देखिए आरएचएस कौन थिला ना कोसेक अल्फा इंटू सेक अल्फा एवं आमर मिलगला कोसेक अल्फा इंटू सेक अल्फा आरएचएस प्रमाणित। नंबर 20 देखिए cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sin 4 थीटा आम नवा कौन ना एलएचएस ने एलएचएस अच्छी कौन ना cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 तापर आम जीवा ये देखा कौन अच्छी ना sin 4 थीटा अच्छी sin 4 थीटा। तो यू आम से केमती जावा तो यहाँ देख कार गोटे फर्मुला भाई देखा तार यहाँ आमर यहाँ हूँ ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर यहाँ हूँ माइनस 2ab। तो सही फर्मुला देखा तो आम यहाँ लिखा ए स्क्वायर रूप लिखा cos स्क्वायर थीटार होल स्क्वायर तापर यहाँ लिखा यहाँ एक माने एक होल स्क्वायर यहाँ है ए स्क्वायर यहाँ है बी स्क्वायर मझीटा कौन हम ना माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए जे cos स्क्वायर थीटा इंटू बी जे एक। तो यहाँ गुणी सारा देखा के माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा ऊपर अच्छी भी माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कार फर्मुला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कार फर्मुला ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए हूँ cos स्क्वायर थीटा बी हूँ एक cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर जहाँ आम जानते आगुरी ए माइनस बी होल स्क्वायर जहाँ बी माइनस ए होल स्क्वायर से तो से आम लिखिपर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर जहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटार
হোল স্কোয়ার ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ 1 ମାଇନସ୍ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଟା କଲି କାରଣ cos ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର cos ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ 1 ର ସୂତ୍ର କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ତ କାହାର ସୂତ୍ର ଅଛି ନା 1 ମାଇନସ୍ cos ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ସୂତ୍ର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ରୂପକୁ ଆଣିଲି। ତ 1 ମାଇନସ୍ cos ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଯିଏ କିଏ ନା sin ସ୍କୋୟାର ଥିଟା। ତ sin ସ୍କୋୟାର ଥିଟାର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଲା କ'ଣ ନା sin ଫୋର୍ଥ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS ପ୍ରମାଣିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର RHSରେ ଅଛି। ଦେଖିବା RHS sin 4 ଥିଟା ଏବଂ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ sin 4 ଥିଟା। ଧନ୍ୟବାଦ।